جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کو بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے، فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شان بے، اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ۔ جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے، تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا ہے؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے، تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائیں، تو میں چلا سب روگاں اندر روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار،
किस से बिछड़े हो? तो जनाब अबू बकर ने आंख खोल के देखा, फरमाया तुझे तो जैसे पता ही नहीं, तुम्हें तो जैसे खबर ही नहीं। तो हजरत उमर भी रो पड़े, भाई मोहब्बत की तो टूट के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी वफाओं का रिश्ता रहा तो फिर हद दर्जे का रहा, हर चीज कुर्बान की। ये जो लोग सोच समझ के चलते हैं ना, वो बेचारे अपने जायके खो बैठते हैं सारे। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बताती है कि हुजूर की गुलामी करो तो खुल के करो, डट के करो। फिर जो बचा बचा के रखते हैं उनके पास कुछ भी नहीं रहता। खुद महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक से, फरमाया रब के रास्ते में जब दे तो गिन गिन के ना दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। और कोई चीज बचा के ना रख, उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। हम मोहब्बत में भी कंजूसी करते हैं, सोच समझ के थोड़ी सी। तो वो किस तरह की मोहब्बत है जिसमें बंदा सोच रहा है, गौर कर रहा है, इरादा कर रहा है, तैयारी कर रहा है, देख रहा है, परख रहा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? गुलामी तो गुलामी होती है, गुलामों की सोचें अपनी नहीं होती, सोचें भी गुलाम होती हैं। गुलाम जो होते हैं वो अपने महबूब की रिजा की तरफ तवज्जो रखते हैं, दाएं बाएं लौट कर पलट कर उनका मिजाज नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, हर लिहाज से की, हर वक्त की, हर तरीके से की। उम्मत मुस्लिमा अगर गुलामी का तरीका सीखेगी तो जनाब सिद्दीक अकबर से सीखेगी। हजरत सिद्दीक अकबर बतलाएंगे कि महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी किस तरह करनी है। जब रात थी ना बदर की, तो काफिरों का सबसे बड़ा निशाना यह था किसी तरह हुजूर को शहीद किया जाए। वो पूरा फोकस किए हुए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना, पूरी तवज्जो थी। तो सहाबा कहते हैं कि हमने इरादा किया कि हुजूर के लिए अलहदा से खैमा बनाया जाए, छप्पर बनाया जाए। हुजूर के लिए वो हमने छप्पर बना दिया, महबूब उसके अंदर क़याम करने लगे। अब ख्याल ये था कि यहाँ ड्यूटी कौन करेगा, ड्यूटी कौन करेगा, यहाँ कौन ठहरेगा, यहाँ ये बड़े खतरे वाली जगह है, यहाँ कौन ठहरेगा। फरमाते हैं जब गुफ्तगू होने लगी तो जनाब सिद्दीक एक बार फटाफट बोले, कहने लगे तुम्हें जरूरत क्या है इंतखाब करने की, मैं जो हूं, जब तक मैं मौजूद हूं किसी काफिर की जरूरत ही नहीं मुस्तफा के खैमे की तरफ भी देख सके, ताकत ही नहीं। वो आगे बढ़ के उन जगहों का इंतखाब करते, उस तरफ उनकी तवज्जो रहती। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम उन पर एतमाद करते। 17 नमाजें नबी पाक ने जनाब सिद्दीक अकबर के पीछे अदा फरमाई, 17 नमाज। और जनाब अबू बकर का भी ये हाल था। आज तो बाहर खड़े होके सलाम पढ़ो तो कुछ लोग कहते हैं सलाम आप पढ़ लें, खड़े क्यों होते हैं? खड़े होने से दिक्कत होने लगी। मैंने कहा चलो बैठ के पढ़ लो भाई, अगर इतनी सी बात से ही आपको दुश्वारी है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुजूर एक सुलह के लिए गए, फरमाया मुझे देर हो गई तो किसी को अबू बकर से कहना नमाज पढ़ा ले। तो कहते हैं हुजूर को देर हो गई, जनाब बिलाल ने इकामत कही तो हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे खड़े हो गए। अभी 2 ही रखते पड़ी थी कि हुजूर तशरीफ ले आए। जिस जिस सफ से हुजूर गुजरते रहे सहाबा रास्ता छोड़ते रहे। दौरान नमाज ही महबूब पहली सफ के करीब आए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कदम पीछे हटाया। ऐन नमाज में, ऐन नमाज हुजूर ने फरमाया अबू बकर मुकम्मल करो नमाज। फिर कदम हटाया, तीसरी दफा फिर कहा, फिर कदम उठाया। जनाब सिद्दीक अकबर पीछे हट गए। महबूब ने नमाज मुकम्मल कराई और फरमाया मैंने जब कहा था मुकम्मल कराओ तो क्यों नहीं कराई? क्या खूबसूरत अंदाज है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब अबू काफा के बेटी की इतनी जरूरत तो नहीं ना कि मुस्तफा का इमाम ही बन जाए, इतनी जरूरत तो नहीं ना। तो अजीज याद रखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की ताजीम की, नबी पाक का अदब किया। वो जो लोग कहते हैं ना ज्यादा करीब रहने से मोहब्बत कम हो जाती है, हजरत सिद्दीक अकबर ने उस फलसफे को भी गलत साबित कर दिया। उन्होंने साबित किया है कि मोहब्बत खालस होनी चाहिए। कई दफा बंदा जितना करीब जाता जाता है मोहब्बत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। शर्त है कि ये खालिस हो, इसमें इखलास हो, तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, रियाकारी ना हो, मिलावट ना हो इसके अंदर। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा और सहाबा बैठे थे तो महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया भाई जरा ना वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो। कदर खो देता है ये हर रोज का आना जाना।
बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा जरा वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी एक दिन पूरा ना आए, जब बात हो रही थी वो भी बैठे हुए थे मजमे में, एक दिन पूरा ना आए। अगली सुबह हुजूर ने पूछा अबू बकर कहाँ थे? अर्ज की हुजूर आपने ही तो कहा था वक्फे से मिला करें। फरमाया वो दूसरों के लिए कहा था, तेरे लिए नहीं कहा था। तो रोज मिला कर, पाबंदी से मिला कर, तवज्जो से मिला कर। वो तेरे लिए बात नहीं कही, वो कोई और है। जो करीब रहे तो कदर कम होती है। अबू बकर सिद्दीक तो महबूब के साथ मक्के में भी साथ, बदर में भी, ओहद में भी, गारे सौर में भी, और देखिए 1400 साल होने के हैं वो मजार में भी मुस्तफा के साथ ही आराम कर रहे हैं। तो वहां भी साथ है। पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। तो वो कम लोग होते हैं, वो लोग ज्यादा खूब नहीं होते कि जो करीब आए तो कदर कम कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फलसफा बयान किया है कि प्यार सही करना, ये कोई मतलब नहीं कि करीब रहोगे तो कदर कम हो जाएगी, मोहब्बत खालिस करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला। कुफार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे। तो वो जो कमजोर लोग हैं उन्होंने अगले हफ्ते क्या जाना होता है, वो जब डॉक्टर बताता है उसी वक्त ही फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं अगला हफ्ता तो लेट है, उसी वक्त ही समेट लेते हैं सामान्य सफर। और कुछ लोग ऐसे थे, डॉक्टर ने कहा कि जनाब आप की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, पर होना तो वो है जो मेरा रब करीम चाहेगा। ये वो जज्बात हैं जो हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुजूर गारे सौर में मौजूद है। कुफ्फार जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो दरवाजे तक आ गए, बिल्कुल दरवाजे तक। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको देखकर थोड़ा सा घबराए, अपने लिए नहीं, जाते मुस्तफा के लिए घबराए, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। थोड़ा घबराए, या रसूलल्लाह वो तो करीब आ गए, और अगर उन्होंने पैरों की जानिब झुक कर देखा तो हमें देख लेंगे। बिल्कुल सराहने पहुंच गए, ये आ गए, खड़े हो गए, और दरमियान में पर्दा क्या है? मकड़ी का जाला। और मकड़ी का जाला फूंक से भी उड़ जाता है, तो मकड़ी का जाला बीच में। हुजूर वो तो पहुंच गए, जरा झुक करके देखेंगे तो वो तो हमें पकड़ लेंगे। अब ये वक्त तरबियत है, और वो तरबियत जो महबूब ने अपने उस अजीम सहाबी की फरमाई, उस तरबियत को मेरे रब करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि फरमाया महबूब ने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना। ये एक मौका होता है जब इंसान को घेर लेती हैं मुश्किलात चारों जानिब से, और जो भी आता है वो उसे मायूस ही करता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कहा ला तहज़न, अबू बकर घबराना। क्यों? हमारी फौजें आके इन्हें पकड़ लेंगी, या अंदर हमारे पास कोई ऐसा असलहा मौजूद है कि हम इन पर छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। ला तहज़न, अबू बकर घबराइए मत। क्यों ना घबराइए? इसलिए कि इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें घबराना, ये जो मुसल्ले की कुव्वत होती है, जो दुआ की ताकत होती है, दुआ सलाहुल मोमिन, ये जो कुव्वत होती है इंसान के पास, ये जो उसके पास हथियार होता है कि आज रात मना लूंगा, मेरा रब करम फरमा देगा, ये जो उसके पास कुव्वत होती है, ये उसे कमजोर नहीं पड़ने देती, उसे ताकतवर रखती। तो हुजूर ने अफकार के अंदर ये हुस्न पैदा किया, लोगों को बतलाया कि बजाय इसके कि तुम कोई चोर रास्ता तलाश करो, कोई सियासत करने की कोशिश करो, तुम कोई ऐसी राह इख्तियार करो जो तुम्हें महसूस हो कि दुरुस्त नहीं है, उस रास्ते न चलो, बल्कि तुम अपने रब को मनाने वाले रास्ते पे चलो। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, सेठों, नवाबों, चौधरियों,
चापलूसी करने की जरूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेजी से अपने आप को कमजोर किया है। तवज्जो का मरकज दुनियादार। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली जेबों से अर्जियां निकली। अब भी ना लोग दरखास्तें जमा कराते हैं, दुआएं नहीं करते। तो भाई एक तो ये कि तौहीद बारी ताला के बारे में असल नजरियात, अफकार का हुस्न, पाकीज़गी और आपका अपने रब की जानिब पूरा तवज्जो करना। हमारे यहाँ अब तो खैर करामतें फेसबुक पे आती हैं और लोग उसका सवाल भी बड़ा तगड़ा करके करते हैं। और जो बच्चे छोटे मोटे हमारी तरह तालिब इल्म होते हैं, कुछ किताबें पढ़ने वाले दीन के, वो कई दफा उलझ जाते हैं कि अब इसको टैली कैसे करें, साथ कैसे जोड़ें। ऐसी करामतें और करामत बयान करना भी लोगों ने जिम्मेदारी समझ लिया है। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ए जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं फिट की जाती है। आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी, कोई भी ऐसी ओहाम परस्ती, कोई भी ऐसा नजरिया, कोई भी ऐसी बात जो ज़हन को मुंतशिर करे। यानी अभी तक लोग कह देते हैं हमारे कि वो काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। तो मामला बड़ा, मैं मुल्तान शरीफ पहुंचा तो मुझे वहां एक मेरे संगी कहने लगे, बड़ा पुराना उनसे रब्त है, कहने लगे कि मैंने आज ना तजर्बा किया है, वैसे वाकई काली बिल्ली रास्ता काटी है तो मुश्किल हो गई है। मैंने उन्हें कहा कि आपका तजर्बा सजदा साहब का मोहताज है, आपको दोबारा से तजर्बा करना चाहिए। खुदा के बंदे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मुश्किल होती है, तो मेरा तो सारे रास्ते, कई काली गाड़ियां रास्ता काट गई। अब क्या किया जाए? ये कमजोरी है। अफकार में कमजोरी नहीं पैदा करें, कच्चापन न पैदा करें, आप मजबूती लाएं। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया। दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई। हजरत अनस कहते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी जुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राजी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया है तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया है। बात जोड़ दी, गम की कैफियत थी। सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया, फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था। आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए, इतना जरूरी काम है नजरियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया, लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है। किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं हो। मजबूत रहें, मजबूत रहें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें। जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाएगी। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के जहनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की, अजमतें बयान की,
حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے، تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی،
फरमाया चल तू अपनी कीमत बता बताने की। तो कहने लगी मैं इस शर्त पे जनाब यूसुफ के मजार का पता बताऊंगी कि आप मुझे जन्नत में वो वाला घर देंगे जिसके पड़ोसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हो। आपके पड़ोस में घर चाहिए। तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात। वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो। तो हजरत मूसा कलीम फरमाने लगे अम्मा चल जन्नत मांग, तू नबियों के करीब मकान मांग रही है, वो तो बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, तू बड़ी दूर पहुंच गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया, वहां पहुंच गई। तो बूढ़ी कहने लगी ठीक है, फिर अगर ये मामला है तो फिर खत्म हो गई बात। अगर आप नहीं बताते तो जाए मैं भी नहीं पता बताती। या वो अड़ गई, ठहर गई, और अड़ी भी किस तरह, ये भी मेरे अल्लाह की तौफीक। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो वो कहने लगी मैं नहीं फिर बताती, आप किसी और से पूछ लें। जनाब मूसा खामोश हुए तो इरशाद खुदाबंदी हुआ कलीम अपने पड़ोस में मकान देने का वादा आप कर लें और मकान इन्हें मैं अता कर दूंगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की मौजूदगी में तरबियत फरमाई सहाबा की। ये चीजें भी हुजूर ने अता फरमाई। लेकिन जब तुम्हें कहा जाए मांगो तो फिर ये करीम रसूल का दरवाजा है। मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की। तो अफकार का हुस्न, नजरियात की पाकीज़गी। हमारे यहाँ ना आजकल जो हमें लेक्चर दिए जाते हैं ना, बिलखुसूस जो तलबा साइंस पढ़ते हैं, तो वो जब सवालात उठाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं। ये अभी कोरोना के हालात जब पिछले दिनों चल रहे थे तो उस वक्त 2-3 किस्म के लोग हुए। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल नहीं डरते, कहते हैं छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। और एक वो होते हैं जो इतना डरते हैं कि बेचारे अपने साये से भी डरने लग जाते हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्या है कि आप एहतियात भी करेंगे पर भरोसा अपने रब करीम की जात पर करेंगे, भरोसा अल्लाह। तो लोगों को डराया जाता है और जो खौफ फैलाया जाता है हमारे यहाँ वो बड़ा